Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de la chapitre 1 structure de l'atome de la classe de EB9. Exercice 1, c'est déterminer le numéro atomique Z d'un élément X, sachant que le nuage électronique de l'ion X2+ contient 10 électrons. مثل ما شايفين بهذا الإكزرسيس أنا بدي أجيب النيميرو أتوميك Z لإليمون X. إذا أنا معي الإيون هو X2+, والX2+ عم نقول هو contient 10 إلكترون. فإذا 10 إلكترون هن nombre d'électrons pour l'ion X2+. أول شيء أنا لازم أكون فهمان إنه بما إنه عم بحكي عن إيون X2+, هالشي بيعني إنه الأتوم X perd 2 électrons. Pourquoi 2 électrons? Car on a X2+. يعني إذا عندي X3+, قلنا بيكون الأتوم هو perd 3 إلكترون. إذا X plus perd 1 électron. فإذا بما أنه ال X2+, هالشي بيعني أنه الأتوم perd 2 électrons et donne un ion X2+. Comment déterminer, d'après ce donné, comment déterminer le numéro atomique Z de cet élément? On a 4 étapes. حنشوف عنا 4 خطوات. Étape 1, il faut écrire la règle. بنحط الرègle اللي هي بتقلي charge للإيون égale charge noyau plus charge nuage électronique. فإذا c'est la première étape. Deuxième étape, il faut calculer la charge du noyau et la charge du nuage électronique. فإذا رح نشوف نحن شو بتساوي الشارج للنويو، شو بتساوي الشارج للنياج électronique. Charge noyau, c'est charge totale des protons plus charge totale de neutrons égale charge totale des protons. Pourquoi? Car les neutrons sont neutres. فإذا الشارج للنيوترون c'est 0. Donc, charge noyau égale charge proton. Charge proton égale nombre de protons fois charge relative d'un proton. Nombre de protons toujours égale Z. Charge d'un proton c'est 1+. Donc, la charge du noyau égale à Z+. فإذا charge le noyau égale Z+. Charge nuage électronique. Troisième étape, charge le nuage électronique. C'est la charge totale des électrons, c'est nombre d'électrons fois charge relative d'un électron égale nombre d'électrons بالدوني عطانا اياه هي 10 fois charge d'un électron c'est 1- égale à 10 moins. Quatrième étape, on remplace chaque terme par sa valeur. يعني الشارج للإيون هي 2+, charge للنويو هي Z+, والشارج للنياج هي 10-. فإذا اللي حنعمله هلا بالكاتريام إتاب حنعمل رومبلاسمون. فإذا شارج إيون سي 2+, نو شارج نويو سي Z+, الشارج نياج 10-. هلا صارت عملية ريزودر. Z إيجال Z+ إيجال سي 2+، حنجيب 10- لعند 2+، حتصير 10+. بهذه الحالة Z إيجال à 12+. طبعا فينا نسهل على حالنا ككالكول، مش مشكلة، بنحط +2 إيجال +Z moins 10. اوكي، وبنعمل 2 plus 10 égale plus 12, donc Z égale à 12. Deuxième exercice. Déterminer le numéro atomique Z d'un élément X, sachant que le nuage électronique de l'ion X3- contient 10 électrons. إذا بنلاحظ هون نفس الإكزرسيس بس أعطينا هون شارج نيجاتيف، يعني كنا عم نشتغل على شارج إيون عنده شارج بوزيتيف، هون عم نشتغل على إيون عنده شارج نيجاتيف، وهالشي بيعني إنه الأتوم هو gagne un électron, gagne 3. Même exercice, même étape, charge ion égale charge noyau plus charge nuage électronique مثل ما عملنا قبل شوي. بتاني étape حنجيب الشارج للنويو حيطلع معنا هو Z+, والشارج للنياج électronique حيطلع 10 fois 1- égale à 10-. Quatrième étape, on remplace chaque terme par sa valeur. Charge de l'ion c'est 3-. هذه الشارج للإيون عم نجيبها من الدوني. الشارج للنويو c'est Z+. الشارج نياج إلكترونيك c'est 10-. حنعمل ريزودر، هيدي عبارة عن -10، حنجيبها لعند -3 لأن هيدي 3-. فإذا -3 plus 10 حيصير عندي +7، donc Z égale à 7. Troisième exercice. La charge relative du nuage électronique d'un atome X est égale à 19-. هون بدنا ننتبه بهذا الإكزرسيس، عطانا الشارج relative للنياج électronique هي 19-. 3-1 عم بيقول لي déduire la charge relative du noyau d'un atome
de potassium. فإذا déduire بدي انتبه للverbe d'action إنه بدي أعمل déduire يعني comment trouver la valeur de la charge du nuage la valeur de la charge du noyau à partir de la charge relative du nuage électronique. فإذا أنا بدي أحصل على الشارج للنويو من خلال الشارج للنياج إلكترونيك. يعني ما بدي أروح أعمل كالكول، يعني ما بدي أقعد أحط الشارج النويو إيجال شارج توتال بروتون بلس شارج توتال دو نيوترون إيجال شارج بروتون. لا، ما بدي أعمل كالكول، بدي أعمل ديدوير حسب الدوني اللي موجود معنا. كيف أنا هعمل الديدوير؟ Comme l'atome est électriquement neutre, ce qui montre que la charge totale de l'atome égale à 0. نحن بنعرف إنه الأتوم هو électriquement neutre، عشان هيك الشارج للأتوم 0. Charge للأتوم toujours égale charge du noyau plus charge du nuage électronique. فإذا اللي حنعمله هلا إنه حنعمل remplacement charge للأتوم 0 charge noyau plus charge nuage électronique اللي هو 19 moins. بس يكون نحن بنعرف deux nombres, somme de deux nombres égale à 0, ce qui montre que ces deux nombres sont nombres opposés. فإذا أي عددين نحن بنجمعهم بيطلع جمعهم 0، هالشي بيانوا إن هن nombres opposés. معناتها الشارج relative للنويو هي 19 بلس، لأنه 19 بلس 19 moins حيعطينا 0. montrer que le numéro atomique de l'élément de potassium est 19. أنا بدي أعمل هلا بدي برهن إنه Z égale 19 للإليمون بوتاسيوم. طبعا نحن مثل ما شفنا déjà démontré d'après partie 3.1 charge relative du noyau égale à 19 plus. حنروح ل 3.2 حنبرهن إنه Z هي 19. طيب charge relative du noyau c'est nombre total de protons fois charge relative d'un proton. فإذا charge relative للنويو هي النمبر للبروتون fois charge relative d'un proton. Les protons toujours Z. Charge للنويو déjà démontré 19 plus. Charge relative للبروتون 1 plus. كمان عملنا remplacement. Comment déterminer Z؟ دايما بس يكون في عندنا أي رقم مضروب بالانكوني رح نعمل الديفيزيون. اوكي؟ فإذا 19 divise 1 حيطلع عندي Z égale à 19.